أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، آمين يا رب العالمين. Père de wannan pipi, pour de wannan baraka, et soyez dans la main, la côte sombre, la tour de liberté de mes wannan neng, la côte wannan canro, la côte de zunur en fan du capillafro, man a cassette wannan yaye de la mantar cabinet, le man a cassette de Zuk Sava Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ya wannan yem songo, ya wannan tentum kasanga, côte wannan. Wannan pour la télé la man albaraka nabiyama zugune zakram la sahaba fa gilli la nebni sfa ndikat nabiyam hunan poda ya man ar pogo halin nan tare bonnan sa tuma gelo rare dalona na nimbam damba ral dunna leben ya tenerar zabre ti wannan yol son kodo ti leben pam yektaba mis kan poga na taba nan pose magriba da nan lebe na taba nan zindi wannan dina zingo dalti runda hambirani ngawa ya tenera zabre ya jumadul akhirah wa kiuba arrahmanun dare ya nabiya sallallahu alaihi wasallam higra wa yum tuhul ko banase la pina la yiba yumde leben zemahde ne zanvi o kiuga arham pigla ni ya yum tusayibu la yum pisila yemra yumde ralia runa zabra la wannan yol son koro te leban pama sertaba et gafazu ya umdatul ahkam min kalam khair al anam ya qarma ham paade anawr qabra qarma ham paade anawr qabra la runa qarma tia hadis lamme on par hadis lamma pisila tab zinga tia ba palme la kinda ya babun fil madhi wa ghairi nam dalti koto wannan ya segal son naba ti wannan man segal songo ne han lowa ne rikan tume la wani songo tidre yimi la wani songoro ti talla nafne ton minse la rika nafne za haramba la zen kabamba ti tumna nyoda ya fo nambang sida la modo ti sida tab no ne ngenda faare la modo on tumne sida la modo ti sida ra tek fo yemre modo ta saare ntane bataba adalle wona kited nafne wona kited le yo dunika to onde yo alki wam dare dalle runna karonga ya wahan to sa kida babato ya babun fil madhi wa ghairi ya bab hongomde madhi yelle la zen kan yenda ti bab kan ngame tulus mane baba ketin ya yilera pola ta hambe wa ne hemik ti pa bakin ketin be kitab tahara ya yilera gwampoa rende gafa so bon wane bab ni ngame ya bab hanket ta tonkre ne yilare pipi id bange mabi hu ya bumun ninga la leban bange wakat bo la yita la leban bange asifa ya wana la ha wa yiwoto aburi ya bon wannan dina po renne gafa sob tuloma ya woto la ha wane baba ti wilgidinti akinda me yilare ba po ne himikti yime ya regal ko bo hin yiti regar ko bo yiti adam bi neng ta hawa yisa dina tara budo a hangana ral ti pipi himbe bene ya wa bangal ba men hon convene
mavi wa men hiya bumeninga tawtid nam pa ki hadisa pokko mavi wa hiya bumeninga sifa la min wiligi ta ya kum hiya ko fawo ya kum hiya ko fawo le ya kum hiya salgo ya kum hiya fawo ya salga aya yil san kwa pa kum hun tarme naam dal kadhalika ko kangame ya kum ti ayita me la payita wala mani hit al hal ni ngawe yiba ayita yamlewo wakato la payit ni yamlewo ata ta payit ni wum noye ayita yamlewo wakato adam biga yamlewo wa watin yik wakato la ni ngawa la yita la me nga yiba pa pot fo wum no kwa ne yibe bon kadhalika o le ban tose te yiba me atun yim fo kaban kwa wala fo to men banga yiba wa le ban tun yiti fo kaban kabanga mana ate ti han wayi to kat ninga wa fo kabanga ti bum yi kwa len nam ti ya wa tin yiwo lo gol pore sis fo yinga ma sisa wa fugu la fo yo non tun bang ti bum yi kwa amara yiba wakato to men kabange bala yika tuur ne panga wala mani wa yi to toy yi ba mele ban pa kont fo wum no wa mani wa yi wa kat fo hon wum no kwa kane deni wela ga me ne si framba te bangar ba convene moto no kwa nam la ayita me ne wala adam bi hin tuen wa rim ne para ma wala par han tuen dim ne sida ma wala adam bi ga hanan ges wala para ma bi par han nan ge hasida bi bi nan dim ne taba atun yi wakat kan kwa atun min yi wakat kanga nam ale bin yi tarawin wa han yi par to me la bangar ba sanna wiliga me ta hungu so ko pawa yi bi tataw yi rawane ngo kwa pa ba ni nga hen yi tataw yi da rawane ngo nam ralti bangar ba convene moto ne wilige timadwa al hala ya woto no kwa nam da wiligam ti aha wa yi woto samaha ime tara na kenre la tara budo wannan dina han wilige len hadisa karon po wannan saka lowar pore na bang yer san na hambe po kwa nam dalen nan karma hadisa nasa la yawlun wazugo an ali ibn abi talib قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتودع وللبخاري اغسل ذكرك وتودع ولمسلم تودع واندح فرجك دل حديث هو لوتون رالتي بيبي حديثا يا سينا علي دي حديثا فين لوتوكو يا علي ابن ابي طالب ابن عبد المطلب راليا نينكان صبا ndي حديثا نينكان امي akanet hiya ni sanga lislawo nga pokwa kanet hiya ni sanga lislawo nga pokwa ale ben kanet hiya ni sanga lihlama nenge renim lihlam hiya sahabsa la yawlum lislama hiya nebhe nya sahabsa la payawenten tuma wa tabi'un damma la atba'u tabi'in halen talanta tunu zamana faqabla rafiya lislama misina alihi ya soba kadhalika den kalihlam menga awakaton sina ali wakaton han kabli hlam men bangalam mi han ya soba ren ne da paner yelle han solo kwa ya wannan nabi ya sallallahu alaihi wasallam sahab kasanga yi sahab beda po on yemre da sahab kanga ni miki tibamana da men min as-sabiqin al-awwalin alladhina sabaqu ila al-islam alladhina dakhalu fi al-islam awwalan rallab toyin sodame saya ni wala sahab kanga hiya ali ibn abi talib ab sotala men naarde wannan nabi ya sallallahu alaihi wasallam sahaba halim nisi hankelis lawnga pipiwo ko nebi ni sin ya tataw mpaya han kolti neba tabna ndengba sena ali na ali mbam da mapo neba han ya tataw nanke lislawnga poa ne miktub sota sena ali
ha ne wala kombaon sapoe ne bi ni si sakin kele lawnga ne biyam wani yella palma ti ne bi ni si akamba nan ya anki lislawnga pogwa la ponse ne wonten tuma sena ali le pipi sobko sena ali le pipi soba balara ya biga mbe wonnam ten tuma sallallahu alaihi wasallam zakapoa ralazi ne nabi ya sallallahu alaihi wasallam zakapoa tawti lislawnga men nan pawai tawre te wonten tuma men nan kalibar nabi yama tawta nan kalibar ten tuma ral wiligam te sena ali la gambe me wonnam nabi ya sallallahu alaihi wasallam zakapoa ni himmiki ti moyen ma convene men wiligi ti sena ali a rogma ne wonnam nabi ya sallallahu alaihi wasallam tumusa ya yum pigizin sokwa bala william wenten tuma hawan nan tumsa rete sena ali tara yum piga aya bilu ho sokwa da nabi ya yella han wawa henzem so wani me non la kombon sa non la gilla fangil kape sena ali le pipi hende ngana kilis law ma pokwa rali me tara miza tara darga hanya berere sa ne ring tawra pokwa naam dal wakar kanganit neda tara hanzem se yum piga ndabe nabi ya sallallahu alaihi wasallam zakapo dalab santalame anar ring taw damma la rinam dam misi han kebl islaw pipiwo ko kadhalika hanna le benge sena ali emiki damet ya nedninga wonnam nabi ya sallallahu alaihi wasallam han sonde ne pigum podobiya woni to ya arzan kierba sena ali na a groupe kan kwa sena ali ana a groupe kan lebni sonten tumum program yuya azagale arzan biga azagale arzan biga sena ali na a lebni so hom program yuya aha kadhalika nabiyama sallallahu alaihi wasallam kalam do gor pore sena ali ban naga nebni si wenten tuma sallallahu alaihi wasallam han sagla porun lamma it alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa ar rashidin al mahdiyyin mam kenga da yamma ya yamam sahabse ya yamam porun lamma ti nebni si hanangal mam nabiyama sallallahu alaihi wasallam sunna gari mam nabiyam na kenana pour mam nabiyama sallallahu alaihi wasallam wani yelni lam rikin wilig yamma pour na ken kanga zaman nawa wat neba nawa wel taba la nyo taba ner fana ndika yamanda tan tumbo yel somde ndatam pour yabra mum tumbo yel somde ndatam pour kar sa mum tumbo yel somde ti pale ben zema hani nabiyam ho wane wan wakar kanga nabiyama sallallahu alaihi wasallam sa'alam to gadi sunna la bagade khulafa ar-rashidun damma sunna quoi khulafa al-arba'a quoi mikam ti sena ali be sokbe nan quoi ralab sagala tondo ted gade e o sena ali la wala sena usman la sena umari la sena abubakar bamma han wane yel ninga wonten tuma sallallahu alaihi wasallam lo pore ya dina yala poa wane yel ninga ki sokka be poon quoi afon wane yel ninga ki sokka be poon ren kiti wonnam nabiyama sallallahu alaihi wasallama nabiyam menga a sonda bamma or nasa yuya ziska tera quoi ti ya wor sondara la han welar ne net fangil kepe hen tari la wonnam nengan quoi ren kiti wonnam nabiyama sallallahu alaihi wasallam wa ila sahaba sallallahu alaihi arhamu ummati bi ummati Abu Bakr radiyallahu anhu timam porun damma net wan to yin nimban zoyra la yolo so ne man porun damma ya sina Abu Bakr ya net ya sura boksa wuso sura boksa wuso ne alihlam tasa la amabi tasa la nabiyam porun damma sura ya boksa wuso kwa aya yo al hadne ba yi da zama fangi kepeni yolo so ko wane bi la leben wiligme ti wa ashadduhum fi dinillahi umar da nen ning mehen lebe yi neba fa kankan wannan dina ko a pa sakar kire pa gana da bila kire me ya sai na umar gane ne ni meren lare ti fa pa zangar ko yime ne ma yime hin tara so ba ya yi lam ya kasan ko ne mi de wannan ji salih lawma ne yanna wannan kitan li lawma men pam panga handa be ro pore ayi yin ne sai na umar sababu kane la leben winigi wa asdaquhum hayaan Uthman ibn Affan lamam porun da mame hen to won yide ni yan zoyren to won yide ya sena Uthman yin hen pa ma so pare ma ko kane bi wa aqdahum Ali la wala yilmaha lamam porun da ma nin ning me hen to won yide ba ni buur minum bu ngana yelle ya sena Ali wannan kon yime buur minum ko aha wala yel hon watan wata ya nyota ba tanan ka obudo wannan kwen la yel kanga la dina masala yokore wannan kwen la bankan kwa to kanabe den wonten tuma sallallahu alaihi wasallam pera ner fane al hal
den sena ali wẽnnaam me kõ yɩme woto tɩ yaa waoore wẽnnaam maan wãna wẽnnaam sẽn dɩk n kõ kwa wẽnnaam sẽn dɩk n kõ rẽnd sena ali yɩɩme n yaa ned me sẽn naage min arruwat neb nins sẽn deegd bãngr wẽnnaam tɩ n tʋʋma sala salam nengẽ yaa hadiisa bãngr n dɩkd n taasd n kɔa rẽnd yɩme naagame zãma kãng pɔ kɔa b lebd n sɩfa nedame t'a yɩ ned sẽn yaa bõe yaa ned sẽn yɩ sik n meng soaba yaa ned sẽn yɩ paoog n meng soaba yaa ned sẽn yɩ gãneg n meng soab kɔa pa nong zẽk n meng kɔa rẽn kɩ tɩ b yem tara zabdame ne ned woo ned sẽn wa n dat n yetɩ seena omare seena abubakar yɩɩda yẽnda a zabda ne a soab kɔa ne ning wa dat n yeele tɩ bõe subhanallah tɩ yẽ yɩɩda abubakare la a yɩɩda omare a zabda ne nin-kãng soab kɔa rat ned sã wa rat n yetɩ fo seena ali sẽn yaa fo yɩɩda abubakar fo yɩɩda omare maa fo sã wa abubakare maa fo sã wa bõe omare bɩd bãng tɩ sã-kãngã seena ali zabda nin-kãng soaba a neeme t'a rat n sika neda wẽnnaam sẽn maan t'a yɩɩda yẽnda dẽnd seena ali yã pʋga seena abubakar yɩɩda yẽ seena omar yɩɩda yẽnda wã me yaa sik n meng wẽnnaam sẽn dɩk n kõ nabiyaamã sallallahu alaihi wasallam sahabsa kɔa ned fãa neeme t'a tʋʋn yɩɩd yẽ tɩ wẽnnaam zẽk b fãa gil kɛpe ned fãa yãame tɩ fo n são maam wẽnnaam nengẽ tɩ wẽnnaam kɩt ned fãa gil kɛpe paam darga sẽn yaa bedr wẽnnaam nengẽ kɔa fo ka nebi dal sahabsa alhaal la wotone sahabsa alhaale la wotone naam dalle sahab kãngã wẽnnaam buume tɩ a vɩɩmsame wa tʋg n tãage sẽna usman fõn wa n na n maan kaalem nabiyaamã sa sallam higra wa yʋʋm pistã la nu wakato tɩ sẽna usman sẽn maan kaalmã mosã yẽ na n dee yʋʋm pistã la wãna a nu wã zĩige hal n na n tʋg n tãag yẽ me vɩɩmã tɛka yʋʋm pis naase yaa nabiya sa sallam higra wa loogr poore yʋʋm pis naase la yẽ me zã rall yẽ me zãame yʋʋmã nu yaool na n maan kaalem kɔa naam dalla sẽn wa n na n kaẽ wame togsame tɩ a paama sẽn ta yʋʋm pisoobe la a tãab kɔa wala himi tɩ wẽnnaam nabiyaamã sallallahu alaihi wasallam sahab bɛda wʋsg fãa gil kɛpe pʋga taab ne yʋʋm bãmb kɔa wẽn tɩ n tʋʋm menga a ka yaa yʋʋm pisoob la a tãabo tɩ sẽna abubakar sẽn deeg taoorã yẽ me ka yaa yʋʋm pisoob la a tãabo tɩ sẽna omar sẽn deegã yẽ me ka yaa yʋʋm pisoob la a tãabo rẽnd tɩ sẽna ali me yẽ me ka yaa yʋʋm pisoob la a tãabo ges wẽnnaam tõog kɔa fo ka nabi rẽnd wẽnnaam nabiyaamã sa sallam ne a sahabsã fãa gil kɛpe sã yaa tõnd gesg pʋgẽ yẽ tõnd yetame tɩ pa paam yõ woog pʋsg kɔa bala tõnd nengẽ ned sã n ka sẽn zems yʋʋm pisoob la zak tɛkã tõnd nengẽ tõnd getame tɩ pa wa kɔa pa yãk neng nande a pa paam n kʋʋl ye ha tɩ sɩd yaa sũ-sãamã tɛkã yaa sɩda segd sɩd sãamã sũuri la sã n mikame t'a soaba tũum wẽnnaam a ye sũ-sãam ka be beenem kɔa bala yõor woglmã nabiyaam sa sallam wilgame khayrukum man tala umruhu wa hasuna amalu yãmb pʋgẽ nin-sõng sẽn yɩɩde yaa ned ning wẽnd sãn kõ soab yõ wooko t'a tʋʋma me leb n mana kɔa rẽnd yõor woglem na ne tʋʋm sõmse alhamdulillah yaa sõma la yõ wook yẽ yetɩ tʋʋm sõm sãn pa naage n yaa bõn kɔa dal kɩfr yõor woglem pa tar yõod ne ye la ned sã n tũud wẽnnaam tɩ wẽnnaam wogenda yõore yẽ tara nafa ne a kɔa ãdem-biime tũudum sã n yaa sõma baa tɩ wa n tʋg mikame t'a yõorã yɩ koa ya nebã gesg pʋga wẽnnaam nengẽ yaa bũmb ning sẽn yaa sõma kɔa ne mik tɩ wẽnnaam nabiyaamã sa sallam menga wẽnd pa basa t'a loong pisoob la a tãabe la nebi tɩ neb nins me sẽn da taba sẽn tʋg n yɩɩdame mikame tɩ bãmb dãmbã me b tãabã fãa gil kɛpɩ pʋga wẽnnaam tɩ n tʋʋma ne yʋʋm pisoob la a tãab kɔa fo ka nebi ne ne wã me yaa wẽnnaam tõogo la wẽnnaam yel-soalmã wẽnnaam sẽn tʋme a sahabsa ne nabiyaamã sallallahu alaihi wasallam tẽng n sʋkn kɔa tɩ bãmb sẽn ka yʋʋm pisoob la a tãab tãaba mikame tɩ b dargɛ la b yɩɩdlem wẽnnaam nengẽ a yɩɩda nina meng sẽn vɩɩms yʋʋm koaba la zaka bala tʋʋm ning b sẽn tʋma tara pãnga rẽ pa b yʋʋm pisoob la a tãabã meng zãng la b rɩk n tũ wẽnnaam koa ayo pa yʋʋm pisoob la a tãabã meng zãnga la b rɩk n tũ wẽnnaambe mikame tɩ yʋʋm n deng taoore tao tɩ wẽnnaam nabiyaamã sallallahu alaihi wasallam nan pa tʋmsa la tao tɩ nan pa tuubã b ra tara yʋʋm sẽn deng taoor koa tɩ yʋʋm kãng pa naag tũudmã pʋgẽ fo ka nabi wala wẽn tɩ n tʋʋmã sallallahu alaihi wasallam meng yʋʋma yʋʋm pisoob la a tãabã mikame tɩ yaa yʋʋm pisi la a tãab la wẽnnaam tũudmã pʋgẽ wã yaa yʋʋm pisi la a tãabo yʋʋm pis na sã fãa gil kɛpɩ pa yee tũudum yʋʋm koa ayo yɩ wakat wẽnnaam yẽ sẽn dɩk n per paara ne a na n wa yɩ beoo neda a na n wa yɩ tẽn-tʋʋma a na n wa yɩ nabiyaamã wẽnd dɩka yʋʋm bãmb n per paara n zãmsa sugri la b zãmsa zãma zãabo la b zãmsa zãma koglgo hal t'a yella wa tʋg n pidmã sã tɩ wẽnnaam yaool n na n dɩk yella n dʋglga yaa nabiyaoongã la tẽn-tʋʋmsl mazɩɩba koa
dal kadhalika sahab same yelle ba ngomna mi kam te bamme yuma po hankin na yake mi kam te turma yum na ma pale be ya wuso kwa la ne fangil ke pe wonna manam te albaraka to bi yide nebi yum han yide bamba te wonna nabi sallallahu alaihi wasallam mi hin wiligi te poro na ma wuso fangil ke pe te kram pa ten sukanga te kram pa me ten sukanga hanan lo re ko wa kwa wala bna sa suka sena usmane yin pam ta yum pihni la zaka sena usmane yin pam han ta yum pihni la yibu yawla na man kalam kwa ren ne suka na ha suka yime la yun wo so han yide ba ma kwa kanabi la fa ya wannan ya rabra ma fa ya ne bi siyelle hammanare wen han so rabra ma to biya arzan kin da kwa dalle wena kelam paso biya fa la wena paso yolo so la wena paso biya la wena tigum ton ne bam fangil kape wena yolo so ro poa ya firdausa alkiwam dare nam dal sena ali yenda lenen ninga hande hani wala hadis ninga da hambe so zugo kwa qal dal sena ali yelame kuntu rajulan mam yimi ya neda kuntu rajulan mam yimi ya neda kwa dal tulu makawa para wala handata pa mam yimi ya wala handata kwa mam yimi bale ya ned ninga tamam al hala ya wanna wa to so kwa kuntu rajulan mam yimi ya ned ninga madhaa timam ya ned han majihi yitu wuso bala madhaa ya ala wazni fa'al siratul mubalagha ya handa tan wiligi tin ya nen ninga hon wuso do maji nyap kwa yi maji wo yitu wuso ratun witi ya wanya da tin menga yi hangi ha parate ko to maji wo tun yi ha ndi ne para bilifu maji wo tun yi rate kat han pasek botoa yi ni yi yele yi da ne ba kwa wala ti bumbili bala yi maji wo yitam kwa yita to naam fastahyaitu timamzet nyan moha an as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mpatan so kun nam ten tuma yizo tanyande ne so kun nam ten tuma ne mikti ya yan yela kwa ya yan yela handa te kan la yan na men sanson me mikamti ayiba wakato reti ya parla fo penaron kwa hampa ya parbi yella watan kebe la kiren tare mukaddimar so watan kebe bon timazi wa yawlan nan yi kwa monen yel bam fana amma ti hinget yin ta ya annabi sallallahu alaihi wasallam tawra ngom yel kanwa ya yel hannam hadiyanna ti yezet nyan ti sawaba ya bugo li makan ibnatihi minni ni mikti wonna annabi sallallahu alaihi wasallam bi pugulum be mam nen nabi yam bi pugula be mam nen ti ya pa kwa a fatima ya sina ali gwen para ren yi sabab moha ti yan zoyra men manam pas kwa ba handa mikem ta ka fu nabi sallallahu alaihi wasallam bi pugula hen ya nyan yela sokraton ya to ti wonnam lebu ti yele mun fu nabi yam bi pugula ti yari am kwa ren to won zihiri am tawr manan ti mam nyata mam maji o yita wuso ya to kwa ya dini budin la hami ti sorato be hen tuntu mbanga bura ti kay fo men nan kenge yima songo dam kwa naam dalo to ne bebe fa amartu al miqdad timam nas ale sahaba ni bonta miqdad ibn al aswad fa sa'alahu tanasu kun annabi yama sallallahu alayhi wa sallama bura haya totokwa fa qal nabiyam yele yaghsilu dhakara tapeka tawra apeke atawra wa yatawadda la nyoko wannan nabiyama sallallahu alayhi wa sallam nabiyam wiliga la woto ne tarik sokran nan to kontas kwa naam dal koy ram bi hadisa poa sena ali convene man wiligi kuntu rajulan madha tin yime ya ninga ti yinya ta mazi wa wuso mazi wa mela tan to ya ninga ko ya ko mi ya ko fo ya sala yitra onenge da le bi yit par nenge wumno wakato lateti yamlewo wakato la amenga payiti fo wumno ye la fo menga hawa ta'ahar fo menga hawa bi yamlewo wa ta'aso wakato ayita wakat kanga ayita me wakat kanga naam dalia yenna la han sifde tinra yimin wuso den yesoba yita yenen wuso kwa naam da mika ma tibunnin huwa ne sokra ya tinyira an kame buda kwa yi kame buda yi pa wela da ni janaba mbake ni mani wa mbakta kwa den yi handa ya bala ya kom sobo yi ya bala han yi bala ya kom ballan yi swara yi da man lawoto kwa han yi bala ya kom ballan yi swara ti yella men wasi sire yi singa meti ya wana tun wa me
la wan lebra tone yenda ne soba men han pedam taaba kwa bala han mik ya wanye yiti ya mazza tiya siratul mubalagha wa wilgam bati ayita wuso ayita tutul mo sa hakan apa gun hirar poin tenta wa nawra nase ma nawra nu mo hawa ya woto ma har fo nan soroto fa gun si lebra to kwa ral kitam ti soba men rawan lebra kan ne yenda rin kita bo yibzi mo ha na tum to so kon nam nabiyama sallallahu alayhi wa sallam to ko vien ma kwa len hadisa pour men le ben bebe ne ya hon ko to vien men wilgde sahabsa ibrahim ya ne ya yanzu ya tab kwa ba ta ha mi to yanzu ya yi da taba te wala sina usman han to se ti nabi sallallahu alayhi wa sallam poron damo ne tan to yi yanzu ya yanwa mi kam te sahabsa gille fa gil kafa bebe mi ya yanzu ya tab kwa obi mi ya ne ya yanzu ya taba aha ral kitame ti yanzu ya wannan dina poa ya bumu bo hambawda kwa ti yanzu ya han pakite ti wangi posfo ma yanzu ya han pakite ti fo hake kenwe kwa yanzu ya han wakiti fo namba he bumu pa bo vinam ti ya bumu da siradan bo vinam ti papa pam vinam ti yanzu ya yinga yipa yanzu ya me ban pian kwa ayo yanzu ya me hawana kiti fo bahe tumde ya wannan dina han do lo fo fe fo zeta yande ba tumna be bang ta sa kan me pa yanzu ya ban pian kwa aha dal yanzu ninga dina han pera e fo menga han nan zo nyande on tum han serade zo nyanne wonnam to za yen ni wonnam han gida kwa nya wala yanzu ni wonnam dina han pera den yanzu ni han to skawa ya yanzu ya la pa yanzu han gida so bata pa fahamun nan dina kwa aba suratu hundike nan to fahamun nan dina kadhalika liban wulidam ne ti wala fo menga han tar sokre bo ti fo honda tan sokne ninga wa bo imma ti ya wala tan to kawa bo fo ne so ba suka yelam bebe ni fo menga zet yande ne to ziyata oran sokon masa ankanga fo tento maneta to soko hingwa fo tento maneta to soko hinga kadhalika fo hanan ti sokme bo patile fo to yeta zagne yeta mo soke fo ten soka sokre mum kwa wala mbaw venam fo hale ban to puda yura me yeti ne tan sokor woto ne dan sokre la fo puda so ba yure yel kabebe kwa wa fo on tento man sokrate ya wa fo menga ndata membo venam yel kan azugu ma fo yele ne dan sokde tabratan to bo venam yel kan azugu kwa ma fo pur yure azagla sokde tarata venam yel kan azugu ral sakada me fo wan to ngana ning fagil kapi haya sorfo nan tum pam venama yel kabebe ne fo lik sora wonam sakal logor pour quoi nam aywa limakanati ibnati minni renne nabiyama sallallahu alaihi wasallam bi pugula a fatima hambe e sena ali ni ngoma iya sabab ninga ya kasan hingida ta azet nyanne o to nabiyama sallallahu alaihi wasallam tawre ngom wala gom kan sakwa ne wana na sa ala miqdar ibn al-aswad tanasuk sukra yinga faqal nabiyama na fa vin min wilgi yasilu dhakara tapeka tawra wa yatawadda la nyokum kwa la nyokum ralle hadisa kota vin min wilgide ti bang te hembe bene yati pipi fihi ithbatu najasati almadhi hadisa poa wilgida men ti maziwa ayabu munning hiya rengado kwa ayabu munning hiya rengado wa yajibu madha ghasluhu ya wanjib mi to piaka wala han wayi mbol fo yinga ma bola fo fugu ya wanjib fo manona fo pek sininga hambola kwa bala ya rengado apatental manona apatental mpuse nam kadhalika leben be hadisa poa humulidi wujubu ghasli dhakar ma al unthayain wiligame ti hawa to mikam ti madhi wa yime zakara men peke lebra tele la tawra peke lebra tele lamne unthayaina mi unthayaina ner fate tawate man han sakena bang may man la da fiade mi he bunni nam dal peke da tawra gil peke da men lamne unthayaina kelen dul sin yawo to bala ti patileti bum fa yurbe to ne mor quoi en fa hambala shekap ayam bon tamaro ti tamaro yu ni mor ya bon la hambol ti yilma bala ne ba hayti tamaro bala faham na he bunni den on sayena ha yilim gambala ne ba wata mi on sayen he asaba naam dal yine tawran bam la yaasu naam dal peke tawran la leben peke yime en pass quoi leben peke yime en passe
te woto la bũmb ning ya sõman tʋg n yɩɩda naam kadhalika b leb n wilgame yaa tɩ mazi wa yiibã a pa kɩt tɩ yɩ tɩlay tɩ fo na n so koom koa a sãn yi pa tɩ la tɩ fo so koom n pek yĩngã gill tɩ koomã gubg yĩngã gilli wala bõe gãnaabã koom soos n ya alsaan ninga wa mikame tɩ sekame tɩ sãn ya mazi wã n yi bɩ fo pek taoorã gilli naane n fa yɛna wa sãn togsã sãn mikame t'a bola wala fo yĩnga wala gere bɩ fo pek yẽme a sãn bola wala fugu bɩ fo pek yẽme koa naam kadhalika leb n be be yaa wilgdame annahu nakidu min nawakid lwudu a yaa bũmb ning sẽn yidgd koom yõkre wala ned sãn yõk koom tɩ mazi wa yi yaa tagm sẽn wilgdi t'a koomã yõkr yidgame koa rab tɩ yaa tɩ la ne a t'a maan wãna t'a lebg n yõk koom kadhalika mazi wa yiibame bãngdbã leb n wilgame tɩ pa sek tɩ fo tõe n maan wãna tɩ fo na n yɩlga ne wala bõe wala bil istigmar ne wala kuga bɩ wala raoogo wala baool fo sẽn na n bao tɩ be tɩ koom sãn pa pẽ yamba maa baa koomã pẽ yamba fo tõe n yɩlga la ne kuga mas yɩlga ne raoogo mas yɩlga ne wala bõe lotisma zẽng sẽn ka rẽnda mazi wa ning wã ka sakd woto ye mazi wa ning wã sãn yi bala ya koom la tõe n yɩlg ne a koa ya fuga la a bole ya koom la tõe n yɩlg ne leb n yaa bõe yĩngã la a bole ya koom la tõe n yɩlg ne kadhalika wa taoorã menga ya koom la tõe n yɩlg ne wẽnnaam sak n loogr poore woto la bãngdbã kõ vẽenem n tar tõkre ne sã ne wala bʋgo bõe wẽnnaam nabiyaamã sa sallam sẽn kõ vẽenem hadiisã pʋgẽ naam kadhalika wa bukhari riwaya pʋga irsil zakaraka wa tawadda tɩ be wã wilgame tɩ b sagla lame t'a peka taoora irsil zakarak peke fo taoora wa tawadda la sẽn yõk koom pek taoorã la sẽn yõk koom naam wali muslim me leb n waa ne riwaayato tawadda wandah farjak tɩ f maan wãna yõk koom la sẽn mese f taoorã naam tɩ bãngdbã kõ vẽenem n wilgi tɩ sẽn yetɩ wanda farjaka natha a tara maana n yiibu a pipi la mesbo a pipi la mesbo a maana n yiib n soaba algaslu ya pekre la wilgame walmuradu bihi hina algasl wanda farjaka a tʋlma ya bʋgo maana igsil farjaka la pek f taoora naam dal mesbo a ka nafr zĩ-kãngã koa ya la rabɩɩmda goamã sẽn tõe n wa ne gom-biisã tɛka tɩ maana wã yaool n ya maana yɛnga rẽnd tʋlsmã zĩ-kãngã wã ya pekr ka ye pa mesba la b raaba ka ye tõe n wa bãngdbã wilgame tɩ sẽn yetɩ wanda farjaka a tʋlma ya bʋgo wagsil farjaka la pek f taoora koa dal wotone be beene wẽnnaam sak n loogr poore naam n na n leb n paas mosã yaa hadis ning sẽn pʋgda hadis n paasde hadis rãmb pisi la a naas zĩige dat tɩ hadis kãnga وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفصل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا رال حديث كان غامي يا صحابة يورهم بونتي عباد بن تميم يمرير حديثا yi an Abdullah ibn Zayd ibn Asim al-Mazini dalle Abbada soba ya wannan nabiyama sallallahu alaihi wasallam sahaba kadhalika Abdullah ibn Zayd yima ya wannan nabiyama sallallahu alaihi wasallam sahaba lamik da me ti Abdullah ibn Zayd soba yinna ya ba ni Abbad ibn Tamim yinna ya ba ni Abbad ibn Tamim ratati Abbad ibn Tamima yi sombiba la Abdullah ibn Zayd kwa ya sombiba la yenna ratati ya wa abun amabibiga big la yenna kwa renna Abdullah ibn Zayd ya am li Abbad ibn Tamim dal dogman be ibn tapten sukun kwa ti ya wa biga rera hadisa a sombiba nen ti me rera hadisa yi wannan nabiyama sallallahu alaihi wa sallam nen na'am dal bi be fangil kapi tin sõdb lame tɩ yaa neb sẽn yaa min ruwat yaa neb sẽn deese hadis rãmba wẽnnaam nabiyaamã sa sallam nengẽ baa tɩ sã mik bãngdbã wilgame tɩ Abdullah ibn Zayd ibn Asim almazini
yẽ ka paam hadis rãmb wʋsgo n yi wẽnnaam tɩ n tʋʋma sallallahu alaihi wasallam nengẽ kɔa hadis rãmbã yaa bilfu sãn na yem tɩ yaa hadis rãmbã wãna a yoobe sãn na tɩ yaa hadis rãmbã yopoe la sẽn dee kɔa tɩ sẽn yɩa hadis rãmbã pʋga la hadis ning sẽn wa n wilge sã ya ne wala laam-dãana kɔa bala yẽnda n yã laam-dãana yẽla ne ning sẽn yã laam-dãana a zãmsda pʋga n dɩk n taas wẽnnaam nabiyaamã sallallahu alaihi wasallam tɩ ned wa n wilg yẽnda zãmsda pʋga pʋʋsgã laam-dãana sẽn boon to-to kɔa t'a a tak n wilg nabiyaamã sa sallam nabiyaamã kell n boala bilal n wilge t'a bool laam-dãana wa yã wa sẽn yãab ningã kɔa wilgame t'a yãabã ya yãab sẽn zems ne wasɛ kɔa ya yãabo sẽn zemse ne wasɛ wala pa zãmsã dãmbã fãa tõe n dɩk n maan sãre kɔa la yã wã yaa zãmsdo tɩ ne ning wasɛ wa sẽn sigda soab zugã yẽ bee yamã kɔa tɩ wẽnnaam tab n yella tɩ wẽnnaam nabiyaamã sallallahu alaihi wasallam kell n tab n yenda t'a kell n yaa bõe laam-dãan n boonde hal n na n tʋg n tãag barg fʋʋsg kɔa naam lalla abbad ibn tamima soaba wilgame tɩ yẽnda maana kaalem wẽnnaam nabiyaamã sallallahu alaihi wasallam higra wã yʋʋm pis-tã la a naas wakato yʋʋm pis-tã la a naas wakato la yẽ maan kaalem rala wilgame tɩ ya sena usman sẽn wa n be khilaf n na pɔkɔ yẽ sẽn wa n zãad lisla wẽngã taoorã la yẽ maan kaalem rẽtɩ yẽ tara sẽn ta yʋʋm pisopoe la a yiibu maana kaalem t'a tara sẽn ta yʋʋm pisopoe la a yiibu la abdullah ibn zaida soaba yẽnda maana kaalem higra wa yʋʋm pis-tã la a yiibu higra wã nabiyaam higra wa yʋʋm pis-tã la a yiibu fãa ket ya sena usman wakatẽ wã sena usman sẽn wa n zãad lisla wẽngã taoorã kɔa rẽtɩ yẽ mengã yʋʋma t'a yʋʋm pisoob la a naase yẽ me paama yʋʋm pisoob la a naase yaool na n maan kaalem kɔa rall yaa yẽ la hadiisa reegda a yeelame شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل تبسين كان ند زليرا وتاه النبي صلى الله عليه وسلم بلا شكي من الشكوى يا ولد نان تر زليرا مبود زليرا يلتيم كوا رال تبسين كروا يلا يا زليرا وتاه النبي صلى الله عليه وسلم لا زليرا يا بو يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ياتي ندا يوهد من وطنين yuhuda me wata nenge la samse wata nenge ta hawa be pus apokwa hawa be pus apoka waton wata nenge ti wani bahabum ti yikwa wa pemsam ya wasime yin hambe pus apokfa ya yele handum ne kwa yin hambe pus apoka waton wata nenge ti wani wuma bum kibar kwa ya wo bum yi ti wa pemsam la yin bahya ti yele han na mahda kwa tabrik yalla wata wannan nabiyama sallallahu alaihi wa sallama نعم فقال تمنام تنتوما يلي لا ينفصل او لا ينصرف رن كوا وين تنتوم صلى الله عليه وسلم يلامي لا ينفصل او لا ينصرف رن يبو تو مها فا كنت معنا ينغا لمي كمتي بومبيسا يا توتوري يا لا ينفصل كيا لا ينصرف لا فما انا ويا بو كنت زيان كنت غوم ينغا لا مسوا راوي ونن نين هندي حديث هي وين تنتوم نغوا يبالي بن تشري نبيام هيلا يا لا ينفصلوا لا هيلا بيا لا ينصرف ولا هيلا لا فاي كنت معنا ينغا فا كنت وين معنا ينغا la gomna paratan yelen doglo wenten tuma te pa hayele den kita wa man sikin kalebe mi ya gombi bo men la han tesa ya yan wala hayela biya yan wala hayela yan wala hayela biya yan wala hayela tawane yibe fangil kape minti aye man le nabi am yelen patan ya sob kwa ko bane bi baham ya man yingla woto ne yan ya dalili humuli sahabsa musa wannan tan tuma sallallahu alaihi wasallam goma am patan dik gomne nabi am yele nabi am pa yela kwa bala hadis pora نبيهم لمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده في النار ندو نت وان يغان تو تمام ييلي تمام يولم با ييلي بيابا غازي بوغمو كو تا han yagan doglo mama haya putoro patu dugudde amenga min man pa yella ayit mama yele biyaba wa gazi bugma ko len sahab sa hu mion rabiyam tarabla ne wo yit nabi yama yeta pa yele bati ha mi kam te gomna mana sa ya yemre le nabi yama yis gombin ningo yela ba mele tan yis ko naam len kite tayele la yanfatilu tasaba nabi yama yela me la yanfatilu ne rawi wa han to to ko nabi yama yela la me rawal lebre ma rawan winamse yi pʋʋs a pɔkwa rawa lebg n targ n yĩmba pʋʋsgã rawa wẽnem sẽn yĩmba pʋʋsgã hatta yasma sauta rẽnnaam t'a wa n tʋg n wʋmame rãmbre rẽnnaam t'a wa n tʋg n wʋma rãmbr koa wa sẽeda bʋrg koa wa sẽeda bʋrga aw yegida rɩɩsa ma
ta menga wa wum nyugu ima ta wum ramre ma ta wum nyugu mbang fi shi ba hapem som kwa yisime fo kanabi sa hakan la pen ba pusra la atara mo han yi pus apokwa ren ya vin da ton ko vin mo wiligi ti yawa men wonda wa puron yella kwa yawa yi pa ko vin mo wiligi ti ne da tuma ne tab soke la wiligi kana bala sukiya ila nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilayhi annahu yajidu shay'a fi salat to brika ne du suloyen wata honten tuma kwa brika ne du suloyera wata honnam ten tuma sallallahu alaihi wasallam ren yawa men wiligi da me ti yam ha mi me bi ta be zuloye poa yam ha mi me bi ga ta be zuloye poa bon bi yam songa ne zuloye ra wele quoi ba ta me nga ham pe yik namba o yella wele re yam twen men so se mbo finam yam ham pa finam bi yam mata sa quoi bala twen ti ne da ya ne ta ham be nam so po wakat fa ta ham be puzo wati wa woto la ha fogdi to nyoko lebre lewa ha lewa ya woto la ha manona le fogdi ne ba men go so ko bange ta yeti mam hambe pous wa wata ya mam ba hapim so ne kitama mitin yoro ko makwa nen twem ti yella ya woto to brika zulera wana so kwa twem ti yella ya woto brika zulera wana ba fi ne wannan nabiyama sallallahu alaihi wasallam nen dal kadhalika hadisa yene wannan nabiyama sallallahu alaihi wasallam goma poa ko ta vin men wuligden ti adam biga sik ha bene fo yel poa bi fotum bu men ya banga waka kwa fotum bu men ya banga waka قائدة رميلة من تبغو الأصل بقاء ما كان على ما كان بقاء ما كان على ما كان تهاني يغلي بمفا كلدم باهم بيزينينا بمفا يا كلدم بزينينا هند بيوا حتى تبومتو يكبت يا فينرا تقول ناسين زيغا تقائدة كان أفوقنا نيل وسقوا رين يلكنا من هذا بيني wala ne hanna antar venam ti woto yella ya woto bo ti sikile waratan nyagam yenna mo hakwa ren yenni nyagada labjet mo ha wala makar bu ne ha nyoko wajima nan ti bo mammi mam seme mammi mam bawla me mammi mam mana wakianga bo ko ma nyokra ne bawla ma wakianga be sin da bawla venra bawla banga waka nyoko ko ma yitara venam ti nyoko ko la mo ha ko ma yidiga mi pe yidigi yi sikka al yakinu la yazulu bisak bunning hiya venra apa yikdi ti sikin kwa sik pa yikdi yel hiya venra sikan zetan bo ziga ti yakina banga waka yike lan tabanda zigan kwa kanabi ren net men bete wonna mbume ti sik men loyele furi ne ben bete sik men loyele furi kwa ko kanabi yeme nga wakat fa gil kebe be sik po to yi wa ko men an to on takam so le banget est ce que yi fin sa nyonya ko banabi ti alhala wakar fangil ke po ya woto anir alhal ha woto sane wa yaafda la memba kwa sane wa yaafda la memba kanabi ma tammi bunning hiya venra kwa wala ne han nama non puso la kara atabo ho to bi la kara taba zugma ha bo iwa man nasika bo ya nas bi atabla yinde wa tabo ya mim di taba pidem la mo ha ya nas la yinde wa bi atabla yinde wa tabo ya mim di be o badal shike sika ya na so mo hala sika mbewa lena na mana wana anan lobe sika la man bala venra ya ta bala venra wutla wonnam dina sagalan kwa kanabi monen kitamen hadisa william terawa arawa ye pus apoye ti ahun gubu ni nabi am poron damma wala fa hambe pus apora bon ti alhal wa bene fo kwa bon ti wa fo ba hapem so mo fo ba hapem so me e sane wo william fora mana wana re yi pus apoye hata ti fo to ko wum damre ne fo honna sien quoi senti ramra bengi ni o me dalili muni tibe pouso apora senti ramri yel kabebe quoi voilà ba te ha mi kamti aya nyan bumbu bala fin siem de ramri yitine ba wala ta ndi quoi or que yella wala pata wote ayo senti ramri patar yelle anda mi tatara yelle wendin tumba na yedawa ayala ha pouso wa hata ha wa senti ramri ta wum namra ramar mi patu yiti afo he na wuma wa renam te yar fo fa pam kibare fo sim ren ha siti yi pa yelle ran la ya soba ne rawa man yoro don ka puso ti yel yala pori bale mi tren la ya wa puso pon ka puso ko ne siti fo la he sen wa ya zule ran benewa ko banebi ta abola afi wa ma yelle linga nam te fon yi wa la fon la ra fon ma fo sama puso haya mbo yellen ko men ma
kanedi mon siti yiwa pa yelle la wani han bot fo me han twen en semta yi tinga tengre en yime ya ban loyer quoi wonnam songo loor pole wala la fo yi si bala wala dal nabi sallallahu alaihi wasallam liga nedam tare yi pus opora lenam tawam to nguma ramre sinda me ngaramro quoi bala sinta ramre a hawum namra ayi yakin pamam bang wa pamam ti ko makawum quoi ma ta hawum yuwa yin sandati ya wani sima yi pom damre le yewum na walo yin da sandati ya bu mun yulo wor por yin shi wuma walo quoi ren sa hakanga anan yi pus opora la ham pawum ramra la lebam pawum walo ya yuwa be kelan tabana puso bangal ba wulgam ti sa hakanga me nabi am gom na woto ma ha paraten wuliti fo ha sete ramr pays le yule ban pays fo nan kelan continent de voilà bala fo men ngatin tara bangal wa pays fo sim la ramr pays fo le ban inkel ma ma inkelre fo fo mu quoi bala pas sir fan tar yuwa ayo sen ning patar yu quoi voilà ren paraten wuli bala ti fo ha sete yu pays la fo sete ramr pays bala la fo men ngatara bang wa ti fo sim fo tin kelan concentre bala en hundin ti yuwa ta fo fe wala ba pos ayo fo men ngatara bang wa ti fo sim bala zemta aramre yimu zemta tara yuwo fo tara pos ko yibala bala ko makaw naam dal bangar ba convient motone l'islam fa gil kapime soma men tabono to la hunso to ne wanam saka logor pore bon ya fa gil kapime le ya dini e le ya dalil humuli ti dina bon ya dini ya yol so dini quoi ya dini ya yol so dini bon tu faut pas nan dik samse la mabo bu dina bur quoi ti fiena ma be bala fo menga hemmi wo bala ya fo be yilir zugu fo yon ko kom sira me pa venra hawa ya samma ho to la boen pa mana fo kedden continue ne po so quoi bala wakata ninga so tan pen wali men adam biga so tan pen men wali men adam biga ha sir pan fo rem na ne bala la sir yon ko fo bala mana redin tawa yam de ne tawa kat fan yil dal wona ma fan yil kape gudum quoi dal le hadisa men sa ziken sa na yal sala kana wona saka lor pore la de lebron wa yele zugu ti ton han karam kana rabbi poyle yika edgo ma sahaba ye mariyelle a mughira yelle edgo ma zugu min rawda panganta toto la yeme pili neba ne furum pa ha toto ton yika goma yamam quoi voilà mais bi pour ça to na kwese ati kwese leban tado voilà to la me pas mal sugur quoi te bala ton sa na neba to ning vitesse yibu ning tabo la ton yo lam pa wiliba bonna koda quoi ton pa tiens wuni koda na kenani sembe vitesse wuso apoye wala handa tan ning vitesse wuso fo soma men bang yelwa sora yela la rawato man zuloy quoi voilà le la bulinya ton pili de neba to furum pass furi yibu futabo funase la yolam pa gom nera pati tira yelle zuloy ala woto quoi ba mi zuloy ata ton voilà te bu gom na woto pili hidra pa furi yibu tabo nase la yolam pa gom nera pati tira ye bon gom kan ay to yedam ti passi de sang quoi voilà passi de sang bala moyemma pa gom pedi yanwa moyem na gom na me bo ga yibe fa gille ab gom na pa ba yelle la gom na pa me yelle la gom net fa yalla so zinga bon la mo sawa bo ba ten kela wazu yeng bala ndiko wazu kan anda tan man dine gil quoi ayo ba nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi maya fo han karam hadisi mai te yemre ba hadisi ye balla fo nan gade yiknen loore fo kana faham dine nanwa bala hadisi ngoma me mba wedra ti hadisi ni nga wata complete hadisi ni ngome ti gomna kellam pa faham so mai fo mana fa pa hadisi ngala fo 20 kin faham gomna ti hadisi to wa maha wa manan ko venam ti fo to faham hadisi ande mo mun ninga ko ral kadhalika bangarba me abu goma ya woto ne wala bangarba gomna me gafra ma po ya woto wazo na me manna ya woto abu gomna rapa yelle abu gomna pa ba yelle abu gomna rapa ha na furum passé fo han siradan yi toto la lo furum passé abu gomna fa ngil kepe quoi pare pana wa pili ne ba bata yi kin karma pa woto ba ne ta yara kon men ya a pa pili de bata yi kin karma pa woto balwa ya yelam beto bezan za karma ko mane il bamba ya ma'shar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj nabiyam bola rasam man yele ya mara samzama nin ning wanto on tara to be ke fudo po te alqur'ani wal yasta'fi fil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli rasam nisi
wẽnnaam sẽn bʋta pata tõog sẽn tõe n kẽ kãadmã pʋgã bɩ b yõk b meng nanna n kol wẽnnaam sẽn na n wa maan b segl sõngo n kõ b sek n menga n yaa arzɛk ning sẽn tõe n tall n kẽ kãadmã pʋgã rẽnd wẽnnaam zaa yɛla fãa gil kɛpe ren kɩt d sã n na n gese wala fur pagba yiibu fur pagba tãabo fur pagba naasa yaa wẽnnaam sagl wa fa ba nabi fankihu ma taaba lakum min annisa'i mathna wa thulatha wa ruba' furiya pagba pʋga yãmb sẽn nong pagb niisi yãmb me sẽn taga tɩ yãmb me sãn zĩnd ne pʋg-kãngã a ra sãndlmã sekda maam a diinã sekda maam a zogda sekda maam pag ning fo menga yõorã yãmb leoogã sẽn kẽ soaba fo b tagend b sãn na n zĩnda diin pʋga yaa sõma dũni vɩɩm pʋgã me na n yɩ sõma tũus pʋg-kãng n furi fo ba nabi furi yiibu diinã pa sɩngd yembd dɛ a yem tɩ furi yiibu fur tãabo fur naase fo ba nabi yaool n yelmã fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida yãmb sãn na n ges mosã yãmb yɩ aya kãngã pʋgẽ wã bala mikame tɩ pa gom n tɩɛ woto bal koa b gomame la b za b gomame la b za tɩ pipi condition meng wẽnnaam sẽn gãnege fur yiibu tãabo naasã pipi condition wã menga yaa tẽeg tɩrga la b rengẽ wãne tẽeg tɩrga la pipi condition ned sã wa na n kẽng yiibu wa na n kẽng tãabo wa na n kẽng naase condition ning sẽn be be pipi yaa tẽeg tɩrga wẽnd yemde wẽ fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan ned woo neda hon wanda tun furun pa yibu la yɛɛsdame t'a pa na n tõog n tẽeg tɩrga fa wahida bɩ a yals ne pʋg yɛngã woto la wẽnnaam dĩnã saglɛ rẽnd yetɩ fur yiibu tãabã pa sãn saglba tɩ ned fãa sãn yik bal bɩ a yɛka a rɛɛm zakẽ ned fãa sãn yik bɩ a bao ned sẽn tar kom-puuli zakẽ n tu be n kell n yetɩ yẽ wa n na n beelmame bala yẽ wʋma n ba tɩ be n tɩ furi tɩ fo teeda ka pir bala pa sogl baa yembre dat n kẽ kãadmã pʋg tɩ be n tɩ fur yiibu tãabo naao abadan wẽnnaam gomam la a gãna koa fa in khiftum alla ta'dilu n wa n yɛɛda t'a ka na n tõog n tẽeg tɩrga fa wahida bɩ a yals ne yembr koa fo ka nebi mo nen kɩtame tɩ yella pa sẽn gom mum wotone ye ren kɩ tɩ bãngdbã sẽn na n gãna sard dãmbã me surutu maada a ta'addud sard dãmb niisi sẽn pit tɩ fo yaool n tõog n fur n paasã b wilgame tɩ pipi al-adlu bainahunna al-adlu bainahunna ya fo menga modg n tõog n yɩ tẽeg tɩrg soaba pagba ne taab tẽng n sʋkende tẽeg tɩrga pagba ne taab tẽng n sʋkend koa wala rẽnd bõn ning sẽn yaa zu-loɛɛg mosã niim paam tõnda mosã tõnd furra furã ne na-kẽned sẽn pa manege bala fur n paasã a tara na-kẽned sẽn pa mana a na-kẽned sẽn pa manega la bʋgo ãdem-biiga fo sẽn na n fur pipi pagã yetɩ pa zems ye pa woto bɩ tɩ fo rat pag mosã sẽn na n maag sũuri n dat pag mosã sẽn na n yiis sũur koa wala ka wa yãmb zen pa wʋm taab ye fo ne pagã ya kã toor-toore fo kã wã yaa to tɩ pagã me yaa kã toore pagã équipe ya toore fo me équipe ya toore fo ba ne bɩ fo rat ned mosã sẽn na n wa kẽ fo équipe pʋga la a wa kẽ fo parti wã pʋga la a wa na n fo kã wã tɩ yãmb na a tab mosã n tɩɩg ne yã wã yã wã yaa nii sẽn pa mana koa yã wã soaba yaa nii sẽn pa manege ned wa ned sẽn fũnd ne modɛl kãngã me zakã yɩl n pa nam na n yɩ toogo bala yẽ meng reng n wãa zakã la a reng n dãmb zakã la yaool mosã na n bao ned tɩ na wã paasa tɩ sõng taab n benneg zakã n baas mosã zakãngã na n yɩ toog koa rẽnd kɩtame tɩ zu-loɛɛg me n nim n bee rapã n rat n fur n paasa pʋga zu-loɛɛg n be beene n koa tɩ ratame tɩ ned fãa fo sã wa na n fur n paas bɩ fo menga morg fo nii wã ra alsãn-kãngã ye bala nii wã sã alsãn-kãngã bɩ bãng tɩ yaa yɛl-bɛda tãab la fo sẽn maana pipi fo menga nia wã sãama la fo na n sãam pag ning sẽn zoe n bɩ a wa nia la sãam pʋg paala sẽn na wata mini bala fo nengẽ yã wã ka nenga tɩ f rat n tall sẽn tara nengã n wa fo ba ne bɩ bon tɩ pʋg kẽemã me sẽn zĩ wã mosã yẽ me ninga a yamã t'a b sẽn pa rat wã mosã la b sẽn dat n tɩ baob sẽn nonga soab la b rata soaba la sẽn mie zɩɩmã n wa tɩ yẽ me zĩ n gũuda mosã yẽ me yiisã yẽnd mosã zĩ n gũuda fo ba ne bɩ tɩ pʋg paalame n be yɩnga sã wa yaa woto wã la fo sẽn pa na n soalgã wã la nina tolg n pa tar sẽn yɛpa koa a na n dɩka zaka yɛla n tʋg n tʋgs yẽnda wala pʋg kẽemã yaa woto la woto wẽnnaam sã n sõngd fo wa zakã wã bala a mimba tɩ mam zɩɩmã na n manegem fo ba ne bɩ ba fo gom koa ya woto yaa a mimba tɩ yãmb be zakã yãmb pa wʋm taab wa fo ka ne bɩ tɩ yẽ me ninga yam mosã tɩ yẽ sẽn watã yẽ na wa maneg ra wa vɩɩm koa yẽ na wa maneg zakã wãame tɩ yẽ na wa me rẽnd yẽ sẽn watã a pʋsẽ pa na n kõ yã wã meng alkadr baa kɩdg meng koa a pa ning yã wã meng pa lɛɛl la a watẽ ye a ninga yam tɩ yẽ bala ra wa paga yẽ la ra wa neda yẽ ra wa nonga yẽ ra wa fãa-fãa yaa yẽ mosã rẽnd tʋʋmdã zoe yãgma tɩ yẽ na wa maneg ra wa vɩɩm tɩ yẽ na wa maneg zakã tɩ yẽ na wa maneg alkadr baa kɩdg meng koa a pa ning yã wã meng pa lɛɛl la a watẽ ye a ninga yam tɩ yẽ bala ra wa paga yẽ la ra wa neda yẽ la ra wa nonga yẽ la ra wa fãa-fãa yaa yẽ mosã rẽnd tʋʋmdã zoe yãgma
fo bane bi yawa tudugul hin kin rap sanda nengan quoi yawa tuduguli hin kin rap sanda nengan ren ta ya ni furum pasa ratam fo menga mana fo niyewa ti pipi mi kamete condition man pidi ti fo ratan kin tawre pipi condition ma pidem quoi la pa nan yi sunde wala ba te ha mi kam ti pa ni mbe be one fo pa wom taba ba te ha mi kam ti yam vi ma ya hal hale condition ha pa pidi bi le ful pa am pa de sarat damma condition am ni zingana ha pa pidi bi la sa wane pa de fo na yang ma yella fo kane bi ne fo yala nan ti condition am pidi la ha mi ton to so na furmi bi rikni ya mana quoi rikni ya mana wonam saka lowol pore tene wonam songro lam quoi ren han be bene ya ti pipi ya fo menga tintira po me nan ti fo furo men poa bi fo bang ti fo soma me yile ko finiye woni wonnam quoi voilà ti fo honda ton fura pipi parning be be pa fo pa nonga de fo nonga la me pa wum tabde wum na taba pa ka ni de aya nere ka mi vim de ami vim la mawa fo ya net han ta hon pass pipi fo menga ya raw quoi fo menga ya rawa ti para ya yemra maha bon ya toni fo quoi wakata ninga ya gondo ngande wakata ninga zulese ti foraba pa pite ninga ngilgili ko bane bi forata maha pam horaba pidi sugu fo tala ton wonna pidi raba ko bane bi wonnam lebon ko fo ton ya ha ti fo menga tren manona tren zabi yibe fa fo tala ton ninga tren zabi yibe fa la tintira quoi ti tintir kan po maha da pipi fo venga zo en tira tira ne para ninga be za kon ko bana wera de pana yeba hakira mai fana kwen la hakira ma ayere mwenyi ali mwenyi afanyi ke fana kwen lam ko bana bi la fu wiliga armam da tun furum pa ya kama panon fode ayo kama panon fode pa fo patren tum tuma faade ayo ya wonnam sagalle timam tagar ne wonnam sakal lugol ma han furum paase anan songa mam la song fo ti ton song taba mana zaka wonnam sakal lugol pore te fa to on pa wonnam yole so han wata o mele be ya fo mabiga fo ya yinna mabi poka yime ya fo mabi poka timame ya fo mabiga ti ton fa na taba ya lis do ngoma biir tingmi bulam zaka yemre ti ton na taba tun wonnam la wili paning fo nan daton wane soba aram bawr fo ya kala tan wili ti himbe ya zaka mam ne pa wum tabde tonu fure te kan tawo to tonu zina be hon fa nda hali ba no on pa adam bala wala wili ga woto kwa tarawani nga yam wati ya zaka on wati fara tan talenta wa me wili ga bati yam be ne taba hakika yam no mama la yeman ha no mi yibe yide wala fo me ha wa mami ha fur fo won saka logor pore ntwen yi so bon ko lo fo dina la mi sababu ti fo me pa mo mabi pokati yam me na taba songon mam ti vi ma ken tawre wala la na taba man zaka la na taba zakama wani sa lok fo me rogom fo kama ya kama ya fo kama ti na taba zaka te ken ti oze ninga yamante hen wata mo ha ya to ne raw kan ata wakil le ko te yan ne fa tara baham yam kwa fo kima tara baham yam ti raw panan kille hun wata me tara baham ti raw panan kille o banabi dal fo niyo men hamana fo dik soro woto wonnam saka lowol pore fo san furum pa he nan zemsam o banabi da fo hana pata to kanga nje sa nyam yela woto ne winga zakala ti wingbe la sara so hodi yar mo ha o kanabi dal sa hakanga wuliga mbat fo san sit furum pa he hakika yella fo pa zaka poka fo pa de fo pa sa yela wona malir gudum quoi len kiti bangaro wuli pipi sarta ya bo al adlu bainahunna farawa mo don tintira pa bane tap tenga sokonde de so mi kem fo tara ton nan furum pa be tintira ti ayara menga arenga yenna ti bangaro wuli ti wan to yi sarta ma po ya tintira quoi fo kanabi len yam hawa yete moy ma gomna men ba gom tintira wama bo kelere wazo na matina wo bayam han pa wo mo kanga nenge I hanke la ba ina to wo mo kanga nenge mais kuma yel bala ton data wazo la misi kasete nisi la mémoire de nisi hon gom rapati tira yella voilà e han ko na pa mamma la bal yemen ko zamba pak nyam menwa ya rapa la pak nkai voilà rapati tira sa pa ba ya rapa la pak rapa men so mu yikin fa hen nan bon ye fonre to won tira bala han pa tira mo siba nan siga rapa ka papa bala nan siga rin zulera ram so mo zulera ti zulera ram so mo zulera ti len han som tonda som wum gomba majininga ya rapa ne ngala tonda som wum nyaw men quoi rapa men zabadan tab gomna parba yele la wala patine ton na man anda to kom pam yele wonnam ne ngo tab so man tinira yime wa
fo mara wa ki mi ke yel pa la ki aha ren la bam ha lo ngom ma yab ne la bawr quoi aha bala nafda bam ma tin tira bam ne mta nafda bam dunika dal wana ma fa ki ke seral son dal dawana tira tira ta ha to ful pa ba yibu a tin tira e bri la wenge a tin tira bri la wenge nya wa handi toto ana ko yo me woto pana nya kote yanga nkilirbe ne arje kuni ligid kuni haya la wat ne sase sablen kiendbe fo ha ya la sase sablle zakara menga mi fo nan kizini ngo ha ya sase sablle mi mbati akala fo kiende la sase sablan tuda ha ya woton sa le problème rune zamana la han le zaman model la we de model sen la ma yito te ko fa dama baya bulab sen salbe baya bulab sen salbe ko na ken ro wonder fa bangi kelen tan tu we fan kier simple to ki aw bum ka bebe mi tede me pour moi ban dik sa se on kan fan pi to lo kabino po mum ki kanu kabino po fa le ten wela nem sin do nyu bi sim nyu ni bin nyu wela ta fa na ta pore patan le wela ya ho o kanebi ral ko menga yitin ti da sab ko wala fo hanna wane bi monoti nyawan dia ya me rir dama nyawan dia ya me rir dama ba han panan ton ti rar fa bi ki kala ki ka bi parabo men wa mi mbala ti ya so mwen dar bala yin so woto ya so mwen dar bala yin so woto ti ya bu he mataba bala mwen na ze mataba sa ti kunu wat rar fame mi gidan ba ti kunu han wa ya mwen na so ban so akune an san tren bi ma na ta ayi bon ayi wakati yan kwa nyawan rir ti wa me rir yin ka kwa ya wannan saka logor pole dal rilra wenge monoto ze mataba obi yerem wenge lam sian no wenge monoto bi o me ze mataba halin to on ta na telefon nan dam ko ba halin to on ta na telefon nan dam ko ba modote zema taba mo kazalika awron kum ya yibu ya yemre ya kabo modote zema taba ti hakika to na abzulu hen sidbe de aha zulu hen sidbe pa ba han gwamna ba te han be sinyo fame zulu hen sidbe to mi han sinyo tala kasetram ne yel sanna ko aha ne de hon fur para ya ron kanga ne de hon fur para pasa para ninga han da han fure so podra an fure kiwe tablo wor pore la para nan ton ko mo yamba bor venam ti yalla wala raw han fur para pasa pour kima ya rahm wala so menzin pour pala ro la ya wala le ba pour kima ro bala kiwe ton gil fa pale wum raw kibare yamba ne musib kan ambe zamana musib kan ambe za sa pourquoi dal ki den fo menga hanya en fo porto zakato ti raw fure même passe para ta han fure teka han kelen king pour pala ro on to ngaibe oton abebe halin to umta kiwe ta pali kayahe tiyam tar kibaya ti fo man shida wa fo wum kibata teme boda pa anda tampa ko banebi ta tudun ta mela yaw rabe ma patem pa yok fo rabe mi yoko da fo ren wakar sanna gidba ningi to bangati ton rapane ngam ko yite ton rapane bala sit han nango men nder gom sida ne mi fo me ki fulo po la fami wonnam dina gana ba wonnam dina gana fo han ful pa nan pa para soro on confort fo tuizine pour parler nenge ndatolon likra pour kima ne ya bo ha mi kam ti a pour ça de la fo on fure pala ya rahma yo pele dine ko fo sore rahma yo po wa fo tuizine na pour pala roore ti pour kima iya bonjour bonsoir ba c'est comme yibe o kibare zabar ki amuni ya soma c'est comme ba bo fan papi wani yibe o kibare c'est comme zabar kibare c'est comme ba pale ki en roore rahma yo po wa ha mi kam ti a moy pour fule fo on furum passé fo honda tar parninga wa fo nazi na ro wa rahmata la fo sibe te kawa ba fo hampa kinga sokor kabe la bang te pour fu rahmata wa hampidi te pour pala han ya pour sar rahma yo po wa hampidi bang ta fangi ke pe hakara male ba yemre ba te ha mi te pour kima ya yumpi ho enata ba yumpi ho pour nyanga yar sa ninga fa pour pam ba ya yumpi ho pour pala voilà dans la fangi ke pe hakara male ba yemre hon wara bi o paylo wo wara pato wo ni ndebe hali yumpi tabi yumpi no bi yumpi so wo afa hakira male ibrahim ti fo som man kinka la kinka fo nanga na fangi ke peloton ko nan puim de jema taba fo kanadi mo sa kan mo ha puira han ton wati hakiko to ti jema taba nam songo logor pore fo gan ka yen ni so hon tren la renda fo hon pa tren wa wannan bana yon fo yi fo hon tren la bo ko ti jema taba rilera sianoga yerma rogon waga fo tren ti yeze mataba le yele yibin beti bangar ba wuligi ti wannan nabi ya sallallahu alaihi wasallam yelame aha wam puya pagaba abahan yelame so wende mam hon tren lawa mam hon so lawa
la ran yok maam ni sini mam pa tõe la yok maam ni sini mam pa soe tɩ bãngr ba wuli tɩ sɩ kẽ ha ya bogo ya kẽed n taarã ne nongolmã kẽed n taara ne nongolmã yẽ ãdem-bi pa tar pãng sẽn tõe n gãneg be kɔa wala le zĩinã me lebn pa gãna alkarr beene yɩ tɩ b maan woto n zems woto la b maan woto ne ayo nongolmã mosã ned fãa n na n bao rẽnda pagba yɩɩda taab wa pagba yɩɩda taaba pag ning fo ning sallem t'a zĩisã tɩ fo wa loog n tʋg n kẽ ndegl f teed fãa yil kɛp n yɩɩ t'a ket n zĩig sõsda baa fo na n zĩnd roogẽ wã minit pistã a sãn zĩig sõsda pʋsa tɩ fo pa ned mengã wa zakã pɔkɔ tɩ pag ning fo sẽn tar ning salmã t'a yik n sɛg fo zakã noore sã n yaa weef t'a reege n tʋg n gaare la a bao zĩig n kõ fo la a kõs koom tʋs yũ la a pʋʋs kẽnd-kẽnde sok ra maana wãna fo ba ne bɩ la zoe n dat n bãng yel niis sẽn be ne fo sẽn dat bõe ning moa t'a maan n kõ fo ka ne bɩ est ce que bãmba biiba tõe n yembr sũur wala pa tõe n yembr wa yã wã soaba fo sũur wã bala yã wã nongl maan yɩɩde la modg n da vẽnegde pa vẽnegde wala yaa sekre n be foo ne a tẽng n sʋkende wala fo sã n wa kẽ roog n daare fo na wilga t'a bãng tɩ hakɩkatẽ wã fo mi a tiiri wala fo mi a tiiri sũur noomã ne aya pa na n yie ba sã wa tɩ yɩ tɩ yaa bãmb ne taab nengẽ yaa dẽ la sã yeela wẽnnaam pa yãk yẽ alkarr wa n yaa ned fãa n na n yõgd n yõgdg mosã wa baa roogẽ wã sã yetɩ nonglmã pa tõe tɩ zems taaba yaa yab tʋʋmã wɛɛngã wa kazalika kẽed n taarame pa tõe tɩ zems taabe fãa me yab tʋʋmã wã pag ninga fo kẽ tɩ mikame tɩ yẽ bee pekr pʋga nan pɛgda fo ba ne bɩ yẽ be pekrã pʋga yaa fo na n maan wãna sõma n gãanda be la fo na n gãanda kom wa ẽnda fo gãand sɩɩba la fo wa ne bɩ fãa wala n kẽn ka wã yẽ pĩnd n pek n saame tɩ yãmb na n taab n yeelg fu yɩlmã tɩ yaa sõma fo ka ne bɩ bon tɩ pag ning me a pa be pekr pɔk wa la fo sẽn tata gãyã yaa hal haale more tã wa kilote dɩ gĩnd n paase ning fu poko mana sʋtr n yeelg n paase n gẽ fo ba ne bɩ wala pʋg-kãngã yaa hal haal wa baa fo ra rɩka nia fo nia woto n viigem baa fo ra waa ne nia woto n sãamem bon tɩ yã wã soabã fo sẽn kẽ roogẽ wã fo mikame tɩ yẽ sẽn gãe gãag ning wã menga masha Allah ya wẽnnaam sẽn sagd t'a nabiyaamã sagd wala la a sẽn gãe ne wã kɔa wala bala zakã pʋg tara teedo tɩ lislam pɔk ningda zak pʋga roogã pʋga sal wã wa pʋga yẽ me tara teedo tɩ lislam pɔk ningde sãmbrã pʋgã sẽn yaa gãaga zĩig na n gãand wã me liwa zug me tara a teedo tɩ fo yaa lislam pɔga fa sõm n tʋg n gãe liwa zugu ne futa yopa bɩ kursa yopa n tã n gãe ye pa saagde fo sãn gãanda tɩ fo gãaga pa sõma ye fo ba ne bɩ rẽnd fo kẽeme mik tɩ yã wã soaba manegame n gãe gãag sẽn yaa gã-sõngo la a ning teed sẽn yaa tɩ faas n zemse fo ka ne bɩ la a le yãk faas n gãe fo ba ne fo sẽn kẽ wã baa fo pa rɩk nia tõe n dɩka zĩig pʋgẽ wã wala wa nia sẽn yidgdã nia me rɩkda zĩig pʋgẽ rẽnd fo sãn kẽ yã wã soab nengẽ pa tõe n yembr kɔa fo ba ne bɩ yã wã yaa prẽ n gũud fo yã wã soglgame n gũud fo fo ba ne bɩ tɩ yã wã kell n gãe bala n yaa yũug n zaba fo ba ne bɩ est ce que ka tõe n wʋm taab wa rẽnd fo sẽn maan ka wa ne fo sẽn maan ka wa pa yembre be wã wẽnnaam pa yõkd fo we la roog wã sẽn na n kẽem baa sã yaa yũug na n gãanda be wala baa sã n mikame tɩ a pa prépare fo na n gãanda be la mosã bõe la fo maan ka wẽnnaam pa na n yõk fo yel-kãng zuka rela ayar sẽn yeelã walan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa walau harastum yãmb pa tʋl n tõe n tẽeg tɩrg pagba ne taab tẽng n sʋkende baa tɩ sã n maana yã beed n dat boto bãngdbã wilm wẽnd gomda ka wa yaa kẽed n taara zĩigẽ la nonglmã sũurẽ wã pa tõe tɩ yembre bas rata pagba alhaala pa yembre b nagmã pa yembre b zʋgda pa yembre b maan neerã n tʋgra wã pa yembre ka ne bɩ mo rẽnd kɩtame tɩ kẽese wẽnnaam pa yõkd ãdem-bii wala kote bãmb wã pag fãa n na n bãng sẽn na n maaneg mosã tɩ ra wa sã n kẽ wẽnnaam saka loogr poore bɩ a bãng t'a sɩd kẽ pag roogẽ wala pag fãa n na n bãng sẽn na n maaneg mosã kɔa la a maara roogẽ wã sã pa kẽed roogẽ be sãn mao n kong be tʋgs moẽmã tɩ ada pa kẽedem doogẽ ye wala tɩ b ges n na n maan to ta wa roogẽ wã la a kẽ roogã n pa maan bũmba n yaa fo zog la rẽnna fo zogã n tõe tɩ ra wa t'a rɩka nia n ta be t'a nia wã sãame fo ka ne bɩ fo zogã n tõe n wa ne rẽnda fo zogã me n tõe tɩ ra wa pa rɩk nia wã la a sãn tat fo gãe-gãag ninga
wallahi a pa tõe n gãan sɩ yɛse wala pa tõe n gãan sɩ ne fo sẽn gãn ninga wẽ la fo sẽn nagem ninga la fo sẽn ped paa to-to n gũuda wã kɔa rẽnd kazalika yaa wotone rẽnd sẽn paasde tẽen tɩrga loogr poor mosã sart dãmb nins bãngdbã sẽn gãnege tɩ fo sãn dat n fur yiibu tãabo naase bɩ sart bãmb pidi fo sẽn tẽen tɩrga loogr poore yaa boo alqudratu ala linfaqi alayhinna fo menga tara tõog ninga sẽn tõe n dɩlg pagba tara tõog ning sẽn tõe n dɩlg pagba kɔa wala la ta tõog ninga sẽn tõe n paam rot n kõ pagba kɔa paa na n furi tɩ yã wã soab be sãmbrõ tɩ yã wã soab be salon wã fo ba ne bɩ yã wã soab be sãmbrõ wã yã wã soab be salon wã sã wã yaa woto pa zems kɔa yẽ yaa bũmb ning yã munkar meng la fo sẽn wa ne wã dĩinã pa rat yã wã nabiyaamã pa sagl yẽ wã pag fãa sõma me n tara roog kɔa la ra na taab ro yẽnge maa yã wã ra be yaang tɩ yã wã be yãmbã kɔa sã wã yaa woto yẽ yaa bũmb ninga wẽnnaam dĩinã sẽn pa sagla kɔa rẽnd sõmam tɩ tõog be n tõe n zã pagba sã yẽ ne wala bõe b rɩlgra wɛɛngẽ la wa b rota meng alhaala wɛɛngẽ bɩ fãa gil kɛpẽ yaa bũmb ninga wẽnnaam sẽn kõ fo tõogo fo tõe n maan wãna fo tõe tɩ kolg weoog kɔa fo tõe tɩ kolg weoogo dal fo tar moẽ ninga sẽn tõe n zã pagba bon kazalika wala sãnda nii wʋmda sãna sẽn yet ned sãn dat roo la a yaool n fur pag n paase t'a ka tar limaoong kɔa gom kãsã tõe yem tɩ a gom kɩɩmse wala tõe yem tɩ a gom kɩɩnga bala gom gom pa tik delili ya gom kɩɩnga gom pa tik delili ya gom kɩɩng kɔa ned sãn dat n fur pag la a rat roo la a yaool n furi n paase ya ned n pa tar limaoongo gom kãngã pa gom sẽn maneg wa pa tõe yã wã alkuran pa tõe yã wã hadiisi fo ba ne bɩ limaoongã yaa tara sabab rãmba fo sẽn na n dɩke tɩ wẽnnaam dĩinã sõng fo la a yãa fo kɔa fo pa tõe yike tɩ fo tara limaoong bala n tʋg n fur pag woto bat fo mengã pa tar dooga tẽ sõng ne wẽnnaamã yaa rɩkda sabab rãmba la tẽed wẽnnaam ne tẽ sõngo fo ba ne bɩ a maada fo sãn pa rɩk sababo la fo zĩig bala n yet fo na n kẽ pʋgẽ wã saa kãngã fo na wã tʋg n luɩsa mengã zu-loees pʋga la f loees nebã me zu-loees pʋgẽ n paas wakat kãnga ka ne bɩ mo rẽnd pa segd ne alsãn kãngẽ sõmam fo tar tõog la yaool n kẽ kazalika leb n paasd been yaa yaa fo mengã leb n tar tõog ninga alqudratu ala i'fa'ihinna wa tahsinihin fo hon furna fo menga sidi ara hon takwa wala fo menga ra wada tahna pa ba yibu tabo nase wala pa wala furundok sumre wala furundok sumre wakata ninga fo menga trim fo ra wada pataye la fo ne pa han pa wum taba ma fo ratin wane po pala bala he po pala he wa ti wa bang fo trim furu pa la fo menga ra wada wala pataye furu mo ha sadan giligidi mo ha ne ko titreso ko banabi ne kan kati leso nan halako me ngam bas ko o bane bi bala fasan de ne tibamma riya ma nona forso me ngam ha tum yenni fo panga me ngam patwen bi ban fo nan kom sa me ngako fo nan kom sa me ngam po yang ha jem sa be sa ba te ha ya to tiem te wona ha sa ke watan jem sa me san pata to nan pa sa bala be ra pa ko o kanadi o to ya bummin ninga hambe be ne bon ya yel sana la tan yakan na tin taba wakata la ma ya sheka pato yen goma fa gil kepe kwa la koy koyra yarba te wonnam dina gana ka condition amba te condition ba ma hampidi fo to yen ramen ken yibu to yen ramen ken tabo to yen ramen to yalla nasuma la ha to mi kam to yara be mo han ye to panan to won tira be yalla ne yemor kwa yalla ne yemre ti yemra men yeme pa wenga ni ning heze ma yemra yalla so kwa ba ner fa han yalla han shegaren yalla hon ya wo ne kwa da fa han tukti yirfo anale ba pawre anani ba zuleme la sandik de zemoso mo se ned han to ka han patwen a lugde la han parata sikre la yini nga han parat la nan to sen lugde balde wana man fa se al songo wana kanade ma bi pourcent wana tira tira ba me man suuri la ni mun kol quoi la bra yegda samne la fin tom quoi tani han bang ta sila ta furum pa ham la ham modok la bang ta bang ya zagbo ya sagbo ya an soba la han ta furum pa tani han bang ayik da balan zomba we balan kengante sam tum na la lebro aussi bala mi anante gom misi te zakara menga pelen yike ta parate bambi men kenga zakanga por muwe san ko lon ko ya wannan to ya porto ko kana bi pa bambe tar zokan kwa la bang tin yawa ya shaytan zo la yawa ya pa misi ya wenki da zodo la zokan pa ra to kontal zokan kwa ko ma won to silatin furum pa mi fo yiki nan gilimin nan to la sam ko bana bi len kiti rap sana so ho do man no kwa panan to man ta bang ya sakninga ko bang ya zakninga akon bang ya bipugul ninga lenti way lingir ko ko kanadi la fa ya par sanna zodo bala pa ben ki se zin kata kata lawa men ya malaka ya singa ta bang to pa ben ki singa ta bang to pa ben ki
la wa na man pour ma bana le sakan to so yaho len ya fo mbaw yel kanga dal wana mal segal songo na vi men wona mdina runa wa wala wuso da man de yafa san fa la segal ya 30 la lo bene wana gudun ta so watin la fi na yafa de sunu ramba wana le fa ngil kapi koso ko ta wana kan to non ko rapa ko paaba wana kan paaba men ko tondo paaba ni sen tarab sidba wana lok en tarab sidba wana songo ne zabo patalab sidba ko ta wana lokba ko ta wana amte wana ba har fa ngil kapi ba nere wana tipet mar ramba wana lokode nebni siya nuk pazar ramba tarab me wana man albaraka commerçant ma wana lokla barke to mara ma wana lokla barke e fonctionnaire da ma wana lokla barke bang borba wana lokko bang hanta nafa la man albaraka ne do ne tan dam dara mo ko ta wana lokla man albaraka ko ta wana amtelen taw dam ma wana yafa fangil kapi de ngap to ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa sallallahu ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi